वेलकम टू एकलव्य बैच एंड इनिशिएटिव बाय प्रयास फैमिली। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान गोटे इंटरेस्टिंग चैप्टर जार ना अच्छी रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण विषय में पढ़ा। ताको आम इंग्राजी में कौन कहबा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से विषय में आम पढ़ा। ठीक अच्छे स्टार्ट करबा। हाँ चलो चला। अच्छा मैडम आप कहले रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण ये चित्र सब देखुं कौन यार किसी लिंक अच्छे कि? हाँ यार लिंक रही आम दैनंदिन जीवन में घटुवा किसी घटना परिवर्तन विषय में आस आम ये आलोचना करवा। एटा गोटे कौन निया जलुची एटा कौन परिवर्तन होची? एटारे आमे काठ जालुचे काठ जाले सेठी कौन होची? हाँ अंगार हेबा सहित कला रंगर धुआं बाहरुची। हाँ काठ जलला बेले तो धुआं बाहरे आमे देखिचे। से कला रंगर धुआंटा होची कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ ताले आमे तो जानथिले काठ जलला बेले केवल धुआं बाहरे ताले से जो धुआंटा बाहरुची आपण कहउछन्ती सेटा होची आपणकर अंगारकाम्ल गैस बा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। से अंगारकाम्ल गैस को इंग्लिश रे कहते कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक अछि ताले एठी हम काठ जाली देले सेटा अंगारे परिणत होई गेला। हाँ अंगार रे परिवर्तन होई गेला। अंगार को आउथरे काठ रे परिणत करि परिबा की? नाही अंगार तो हमर काठटा पड़ी गेले तो अंगार हुए आमे तो ताको काठ रे परिवर्तन करि परिबानी। ताले एटा एठी की प्रकार परिवर्तन ना रासायनिक परिवर्तन। कि प्रकार परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। बुझेला ताहले आपण कहउछन्ती धर जो परिवर्तन तार पूर्व अवस्था को न फेरी परिबो ताकू हमें कहबा रासायनिक परिवर्तन बोली। जेहेतु ए काठटा जोड़ी की अंगार रे परिवर्तन होई गेला सेटा पुणी आ काठ रे परिवर्तन होई परिबो नाही ताले ताकू हमें कहबा रासायनिक परिवर्तन। ठीक अछि मैडम। एटा लुहा कोनटा लुहा रड कि किसी भी लुहा जिनस आम जब किसी दिन ताको बाहर पकई दोचे सेठी कौन होउची तमे लक्ष्य करि परथिबो। लुहा जिनस आमे बाहर पकई देले साधारणतः कोन होई तादरे कलंकी लगी जाय कलंकी लगी होची बा जंक लगी दोचे आमे कहउचे ताले सेटा की प्रकार परिवर्तन होबो? अच्छा लुहा रे जंक लागी गले आमे तो पुणी थरे ताको लुहा रे परिवर्तन करि परिबो। ताले आपण कहिथिले जो रासायनिक परिवर्तन पूर्व अवस्था को आमे फेरी न पारिबा पिला मन ताको आमे कोन कहबा रासायनिक परिवर्तन बोली कहबा। ताले मैडम एटा आपण रासायनिक परिवर्तन हबो। एटा मध्य रासायनिक परिवर्तन। ठीक अच्छे एबे भल लगुच कारण आम दैनंदिन जीवन जो जिनस गुड़ा पिला माने घटुची ताकू आम पाठ सहित रिलेट करछे ताले से पाठटा हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगुचे। ठीक है तापर आ कोन अछि मैडम कोन बुझेबे? एटा कोन मैडम गोटे पिलेटे खाउची पिलेटे खाउची आमे भी मध्य खाउचे प्रतिदिन खाउचे किछि खाद्य खाउचे। हाँ खाउचे ताले से जो खाद्य आमे खाद्य खाइ सला परे से खाद्यटा कोन होची हजम होची। हाँ खाद्यटा हमर हजम होची हजम होइसला पर हमको शक्ति मिलुची आमे सेति पई काम करि पारुचे। हाँ खाद्य हजम आमे तो खाद्य तो सेहि पई खाउ ना खाद्य रो सेटा हजम के हमको शक्ति दिए से शक्ति हमर दैनंदिन जते सब कार्य हमर अछि से कार्य हमें करि परिबा। ताले खाद्य हजम होइसला परे बाकी को बळका निष्कासित होई गेला निष्कासित हो जाउची खाद्य हजम होबा प्रोसेसटा को आमे कोन कहि परिबा एठी? देखो जदि खाद्यटा हजम है कि हमर शक्ति रे परिवर्तन होची जोटा कि हमको काम करिबारे सहाय्य करूची तले एरा तो पूर्व अवस्था पर खाद्य को फेरी परिबा नै ताले आमे आकु भी मैडम कहबा रासायनिक परिवर्तन ना कोन कहउछनी? हां आकु भी मध्य कहबा रासायनिक परिवर्तन। हाँ बुझी होची मैडम बुझी होची। एबे एटा कोन पानी फुटुची हाँ फुटिले कोन हुए आमे आमे तले पानी जो फुटो सेटा कोन हुए ना अधिक फुटिले सेटा बाष्प परिणत हुए से बाष्पटा पुणी जल रे परिणत होई परिबो ना नै? हां आमे जदि आको ढांकुनी घोड़े देबा तले पुणी से जो बाष्पटा पुणी जल रे परिवर्तन हो जिवो ताले ता पूर्व अवस्था को पळे आसुची से। हां आसी पारुची पूर्व अवस्था को परिवर्तन होबो। अच्छा एटा तो मैडम रासायनिक परिवर्तन होबनी एटा रासायनिक कारण पूर्व अवस्था को से आसी पारु नै ताले कोन होबो एटा? भौतिक परिवर्तन। ओहो एटा आ गोटे प्रकार परिवर्तन एटा हला भौतिक परिवर्तन। आमे गोटे जानथिले कोन रासायनिक परिवर्तन विषय हां सेटा तो आपण कहिले भौतिक परिवर्तन विषय रे। ताले वर्तमान पिले देख जोटा पूर्व अवस्था को हमें फेरी पारुथिले मैडम ताको कोन कहले रासायनिक परिवर्तन बोली कि कहले जोटा हमें पूर्व अवस्था को न फेरी पारुचे न पाई पारुचे पूर्व अवस्थाटा किंतु एठी कोन होची हमें पूर्व अवस्थाटा पाई पारुचे ताले मैडम आको कोन कहले ना भौतिक परिवर्तन। ताले एथिरु हमें वर्तमान सिखिले दीटा जिंस कोन ना जो परिवर्तन रे हमें पूर्व अवस्था को फेरी पारिबा नाही पिला माने मन रख कोन फेरी पारिबा नाही ताकू हमें कोन कहले ना रासायनिक परिवर्तन बोली कि कहले। आउ कोन हैला ना एठी हमें पूर्व अवस्था को फेरी पारुचे माने जहाटा हमें नेई जे पुणी सेटा पाउचे
তাহলে তাକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଠି ଗଛର ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛ। ହଁ ଏଠି ପତ୍ରଟେ ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଅଛି। ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗଛ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ। ହଁ ଗଛ ତ ତା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଆଉ ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ତା ପତ୍ରରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛେ। ହଁ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଛ କ'ଣ କରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ରହଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। আচ্ছা ম্যাডাম সেই অক্সিজেন আমি নিঃশ্বাস পেটে নেউছে কি? হ্যাঁ সেই অক্সিজেন আমি নিঃশ্বাস পেটে নেউছে। ওহো পিলাମାନେ আমি তো জানিছে আমি কোন করু নিঃশ্বাসরে আমি কোন অক্সিজেন নেই থাও আর কোন করু না কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ি থাও বায়ুমণ্ডলকু। তাহলে গছ কোন করছি সেই বায়ুমণ্ডলকু নেই কি তা খাদ্য প্রস্তুত করুছি আর সিয়ে কোন করছি যে অক্সিজেন দউছি আমি বা তাকু নিঃশ্বাসরে নেউছে পিলাମାନେ। ঠিক আছে ম্যাডাম। প্রকার পরিবর্তন হই পারিবো এটা রাসায়নিক পরিবর্তন ম্যাডাম। হ্যাঁ এটা মধ্যে এক রাসায়নিক পরিবর্তন। বঢ়িয়া বুঝি হচ্ছে ম্যাডাম বুঝি হচ্ছে। তারপরে এটা গোটে মোমবতী জলুଛି না? হ্যাঁ এটি গোটে মোমবতী জলুଛି। আমি সমস্তে ঘরে মোমবতী লগাইଥିବା। ହଁ ଲଗା। মোমবতী লগাইলে কোন ହୁଏ সে জলিবা সহিত কলা রঙর ধোঁয়া বাহারে। হ্যাঁ জলিলা মানে তো ধোঁয়া বাহারে। হ্যাঁ সেই ধোঁয়াটা আমার কোন না কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। হ্যাঁ আপন ভাই এই কইলে সেই যে নিয়াটা জলিকি তা দূর সে যে কলা রঙর ধোঁয়াটা বাহারুଛି তাকু বা আপন কইলে অঙ্গারকাম্ল গ্যাস যাহাকু আপন ইংলিশ রে করতিলে কার্বন ডাই অক্সাইড বলিকি। তাহলে এইটা মধ্যে এক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বা রাসায়নিক পরিবর্তন হেলা ম্যাডাম। আচ্ছা ম্যাডাম এইটা হচ্ছে বলতে বরফর চিত্র। হ্যাঁ এটা গোটে বরফর চিত্র। কোন হচ্ছে এটি? এটি বরফটা তরলকে পানি চারিআডে লাগিছে দেখি পাচ্ছেন। বরফটা তো তরললে পানি হয়ে যায়। হ্যাঁ কোন করিয়া না ফ্রিজ রু বরফ কাঢ়লে তাকু কিছু সময় সাধারণ তাপমাত্রায় রাখি দেলে তো পানি হয়ে গলা। পানি হয়ে গলা। তাহলে সেটি বরফ কোন থিলা কঠিন অবস্থায় থিলা। পানি হয়ে গলা পরে বা তরল অবস্থাକୁ পড়ে আসলা সেটা। আচ্ছা ম্যাডাম এটি আমি যদি এই সেই পানিକୁ পুଣି নে ফ্রিজ রে রাখিয়া পুଣି বা সে বরফ হয়ে যাব। বরফ হয়ে যাব। হ্যাঁ হয়ে যাব। পুଣି সেটা পূর্ব অবস্থাକୁ পড়ে যাই পারুছি। হ্যাঁ বরফକୁ আমি বাহারে রাখি দিলে সে পানি হয়ে গলা, সেই পানিকে আমি নি পুଣି ফ্রিজ রে রাখলে সেটা বরফ হয়ে যাଉଛି। বরফ হয়ে গলা তাহলে কি প্রকার পরিবর্তন হবো? আচ্ছা হ্যাঁ এইটি আপন কইଥିଲେ পূর্ব অবস্থাକୁ ফেরি যদি পারুছি তাহলে সেটা হচ্ছে ভৌতিক পরিবর্তন। তাহলে এই তো পূর্ব অবস্থাକୁ ফেরি পালে এটা বা ভৌতিক পরিবর্তন হবে ম্যাডাম। হ্যাঁ এটা হলা ভৌতিক পরিবর্তন। হেলা এবে বুঝি পারলি রাসায়নিক পরিবর্তন কোন আর ভৌতিক পরিবর্তন কোন। তারপরে এইটা ম্যাডাম সালাড কোন বনাইছন্তি? সালাড আমি খাদ্য গ্রহণ কলা বেলে সালাড খাউথিবা। হ্যাঁ যে মানে টিকে খাদ্য পেয় সব নিয়ন্ত্রণ করନ୍ତି সি এমতি সালাড ফালাড সব খাଆନ୍ତି বা ମୁଁ জানিছি। সেই সালাডে আমি কোন করছে কাকুড়ি টমাটো পিঁয়াজ এই সব মিশি সালাড করুছে। হ্যাঁ করছে। সেই যে আমি কাকুড়ি নেলি তাকু বড় কাকুড়ি কো কেবল ছোট ছোট পিস করিছে আমি। হ্যাঁ আমি তো ছোট ছোট খন্ড করে খাউছে। তাহলে এটা কি প্রকার পরিবর্তন হই পারিবো? এটা সালাড বনাইলে বি আমার সেই কাকুড়ি রହୁଛି আমি ছোট ছোট কাটিলে বি সে কাকুড়ি রହୁଛି কাকুড়ি তো টমেটো হয়ে যাবে ম্যাডাম। তাহলে এটা কোন সে পূর্ববর্তী যে কাকুড়ি ছিল সেই কাকুড়ি হি রହୁଛି তাহলে এটা বা ভৌতিক পরিবর্তন হবে। হ্যাঁ তাহলে এইটা বি ভৌতিক পরিবর্তন হবে। এটা মধ্যে এক ভৌতিক পরিবর্তন হেলা। তাহলে মোটামোটি ভাবে আমি এটি দুইটা কথা শিখিলে কোন না রাসায়নিক আমার যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দুই প্রকার। গোটে হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন গোটে হচ্ছে ভৌতিক পরিবর্তন। এই লিখিছেন ম্যাডাম গোটে হচ্ছে ভৌতিক পরিবর্তন আর গোটে হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন। তাহলে সেই ভৌতিক পরিবর্তন কোন কহিলে না যোটা সে কହୁଛନ୍ତି जो পরিবর্তন পুଣି পূর্ব অবস্থাକୁ ফেরি পারুছি সেইটাকু ম্যাডাম কହୁଛନ୍ତି ভৌতিক পরিবর্তন। বুঝিলা পিলাମାନେ? আউ যোটা পূর্ব অবস্থাକୁ আমি ফেরি ন পাউছে সেইটাকু ম্যাডাম কହୁଛନ୍ତି রাসায়নিক পরিবর্তন। বুঝি পারলো পিলাମାନେ? ঠিক আছে ম্যাডাম আগুই চলো ଯିବା। দেখ এটি কোন আছে আমি ভৌতিক পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন বিষয়ে আমি কোটা কোন আমি চিহ্নিলে। হ্যাঁ আমি তো খালি উদাহরণ নেই তাকে আলোচনা কলে কোটা কি প্রকার পরিবর্তন হবো আপন এটি পার্থক্য দর্শাইবে মানে তাঙ্ক ভিতরে কোন ফরক আছে সেটা আপন পিলাମାନଙ୍କୁ বুঝাইবে। ঠিক আছে চলନ୍ତୁ। তাহলে ভৌতিক পরিবর্তন আমরা কোন হুয়ে আমি জানি যে গুড়াক তার পূর্ব অবস্থাକୁ ফেরি পারে সেটাকে আমি ভৌতিক পরিবর্তন কହୁଥିଲେ। তাহলে যে পরিবর্তন
गुड़िक अस्थायी और प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती माने जी तार पूर्व अवस्था को फेरी पारे ताको आमे प्रत्यावर्ती कहि परिबा। ओहो ए प्रत्यावर्ती माने कोन ना आपण गोटे वर्ड व्यवहार जो शब्द गोटे व्यवहार करछन जी पूर्व अवस्था को फेरी पारिबो प्रत्यावर्ती। अच्छा ठीक है हैला आगे ताले जे परिवर्तन गुड़िक अस्थायी प्रत्यावर्ती ताको भौतिक परिवर्तन कहिले। आगे ताले रासायनिक पई तार उल्टाटा हेतिबो जोड़ा को तार पूर्व अवस्था को फेरी पारे नाही ना तब आमे सेते पई कोन करि परबा फेरी पारिले प्रत्यावर्ती फेरी न पारिले अप्रत्यावर्ती फेरी पारु नाही सेति पे आपण कहले अप्रत्यावर्ती। ठीक अछि मैडम जे परिवर्तन गुड़िक अस्थायी और अप्रत्यावर्ती ताको रासायनिक परिवर्तन कहिले। ठीक अछि मैडम बुझा पड़ला। अबे देखिबा सेकंड पॉइंट रे कोन अछि भौतिक परिवर्तन नूतन पदार्थ सृष्टि होउछ कि नाही तो मैडम आपण तो कहले से पूर्ण ता पूर्व अवस्था को फेरी जाउछ आ मुआ कोन हैला जहा तो थिला सही हैला ताले नूतन पदार्थ सृष्टि होई न थाए ना सृष्टि हो केमिति होबो हैला रासायनिक परिवर्तन रे किंतु कोन होउची से तो पूर्व अवस्था को फेरुनी त माने हमें जहाटा पाइबा सी हम पे गोटे नुआ है सेति पे आपण कहै छी नूतन पदार्थ सृष्टि होबो होई थाए। अच्छा हैला तापर देखिबा थर्ड पॉइंट रे कोन अछि ना अवस्था रंग इत्यादि रो परिवर्तन होई थाए। अवस्था रंग मैडम गोटे बुझो नांदी गोटे उदाहरण दे बुझो नांदी बरफटा जलर परिणत हवा नै जे हमें ओहो बरफटा आपण कहिथिले कठिन अवस्था से जल रे परिवर्तन होला तरल हे गेला ताले अवस्था रे परिवर्तन हैला। अच्छा पुणी थरे से कहला बरफ रे परिवर्तन होला चले जो कठिन रे थिला से कठिन रे परिवर्तन हे गेला ताले किछि अवस्था रे परिवर्तन हैला अवस्था रे परिवर्तन होई थाए हैला। ताबे देखिबा रासायनिक परिवर्तन रे अवस्था रंगर परिवर्तन हेबा सहित नूतन पदार्थ सृष्टि होई थाए। अच्छा एटा कोन हैला ना जहा थिले से ये पाइबा खाली अवस्था रे जे परिवर्तन होउतिबो केठी अवस्था रे परिवर्तन होबा सहित आमे नुवा पदार्थ भी पाइबा एया तो हां ठीक अछि मैडम। तापर उदाहरण गोटे नै जिबा हमें केते जाक उदाहरण हम आलोचना करलेनी गोटे नै जिबा बरफ जल रे परिणत हेबा। अच्छा या पे उदाहरण कोन बा ना लुहारे कलंकी लागिबा हाँ लुहारे कलंकी लागिबा सेटा तो पूर्व अवस्था फेरु माने तो रासायनिक परिवर्तन तापर क्षीर दही रे परिणत हेबा। अच्छा हैला हाँ हाँ क्षीर को हमें दही तयारी करछे आ दहीटा तो आउथरे हमें क्षीर तयारी करि परिबा ताले एटा मध्ये एक रासायनिक परिवर्तन। अच्छा तापर फल पाचिबा हाँ फल थरे पाची गला पर सी तो कंचा फल कोन होबो कि मैडम आ तो होबनी ना ताले यार भौतिक परिवर्तन उदाहरण कोन हैला बरफ जल रे परिणत हेबा। आगे रासायनिक परिवर्तन उदाहरण कोन हैला जे कोन से गोटे उदाहरण तुम नै पाइबो लुहारे कलंकी लागिबा हो किंबा तो क्षीर दही रे। अच्छा मैडम मु एठी गोटे कथा पचारबी कोन ए जो कहले फल पाचिबा जो धर मन कर आम आंब नबा ए तो आंब सीजन चलछि आम धर आंबर गोटे उदाहरण नबा मैडम आंबटा हम कंचा थिला टिके खट्टा लगे हैला तो पाची गले सेटा मीठा लगे ताले ए परिवर्तन स्वादर भी परिवर्तन हेई परिबो कि स्वादर भी हेई पारुछि हेई परिबो तो हां ताले ठीक अछि। हां चलो हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विषय पार्थक्य कोन हमें जानले। ठीक अछि एबे आगु को जेबा चलंतु। अच्छा मैडम आपन जो कहले जो रासायनिक परिवर्तन गुड़ा सब होउची हम दैनंदिन जीवन माने सेटा माने तार किछि ता भीतर किछि प्रतिक्रिया पाई होउची ना कोन पाई होउची सेटा तो माने मु बुझी पैलिनी सेटा मु किछि जानि परुनी मैडम हमर रासायनिक परिवर्तन हेउची माने सेटा निश्चित किछु गोटे प्रतिक्रिया घटुची एले प्रतिक्रिया होउची बोले से रासायनिक परिवर्तन होउची तो परिवर्तन होउची। अच्छा अच्छा से रासायनिक परिवर्तन को हमें रासायनिक प्रतिक्रिया कहि परिबा। ओ एडी बा हबा आपण बा कहि जति रासायनिक प्रतिक्रिया कोन जदि सेठी रासायनिक प्रतिक्रिया होउची बोली आपण कहउचନ୍ତି तले कोनांती बुझे दोनांती केमती कोन सेठी प्रतिक्रिया होउची एबे देखिबा हमें या किपरि घटुची। ठीक अछि ताले आमे आगे जानिबा रासायनिक प्रतिक्रिया कोन प्रतिक्रिया रे भाग नेउथिबा पदार्थर स्थायी परिवर्तन घटी किछि नूतन पदार्थ उत्पन्न हेबाकू रासायनिक प्रतिक्रिया कुहा जाए। ओहो जो आपण रासायनिक परिवर्तन कथा एडी कहिचंती कारण सेठी कोन होतिला आपण कहिचंती तार संज्ञा रे कि रासायनिक परिवर्तन माने नुवा पदार्थ सृष्टि हेबो आउ कोन हबो ना सेटा होची गोटे स्थायी परिवर्तन और से जो ताकू जे कंड ये करूची ताकू आपण कहउचंती रासायनिक प्रतिक्रिया से जो प्रतिक्रिया होची ताकू आपण कहउचंती रासायनिक प्रतिक्रिया तले एटा होची मोर रासायनिक प्रतिक्रिया रो संज्ञा तो जे पचारबा एटा कहि परिबे दर मते कि पचाइला कि रासायनिक प्रतिक्रिया कोन मु तो कहबिनी लुहारे कलंकी लागिला मु तो केमिति बुझेबी सरल भाषा रे एया कहबी कि प्रतिक्रिया रे भाग नेउथिबा पदार्थर स्थायी परिवर्तन घटी किछि नूतन पदार्थ सृष्टि हेबाकू रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कुहा जे एया तो ठीक अछि मैडम चलो देखो से जो रासायनिक प्रतिक्रिया गुडी हम देखिले उदाहरण विषय आलोचना कले
ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ଘଟୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଜାଣିବା ସତରେ ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କେମିତି ହଉଛି। ହଉଛି ଆଚ୍ଛା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚलो ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା 1 ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଜିଙ୍କ ଧାତୁକୁ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କି? ହଁ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ବା ଆମର HCl ଯୋଉଟା ନେଉଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଥିବ ସେ ତୀବ୍ର ଅମ୍ଳଟା ତାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କୌଣସି ରିଆକ୍ସନରେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଯାଏ। ପାଣି ମିଶାଇକି ତାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଓଡ଼ିଆଟା ହେଲା ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜିଙ୍କ ଧାତୁକୁ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଗୋଟେ এটা ଏବେ ତାର ଖାଲି କହିଦେବା ଏହାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେକ୍ସନ ଆସିବ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଦେଖେଇବେ? ହଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇକି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖେଇବେ ନା କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବେ କଣ? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଖାଲି କହିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନବା ଯୋଉଟା তুমি পরীক্ষা নলী কହୁଛ বা ଗୋଟେ কোনিকাল ফ্লাস্ক ସେ ଯୋଉ କାଚର ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ତ? କାଚର ହେଲା ନବା ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ଜିଙ୍କ ଦାନାକୁ ପକେଇବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜିଙ୍କ ଦାନା ସେଥିରେ ରଖିଦେଲେ ହଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଣି ମିଶେଇକି ଯୋଉ ଏସିଡ୍ଟା ତିଆରି କରିଥିବା ସେଇଟାକୁ ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପକେଇବା। ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ 2 ml 3 ml ଯାହା ଗୋଟେ କିଛି ନେଇଯିବ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ପକେଇକି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଟିକେ ସେକ୍ କରିଦେବ। ହଁ ସେକ୍ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ତ ଏମିତି ଯୋଉ ସେକ୍ କରନ୍ତି ସେକ୍ କରିବେ ହେଲା ତାକୁ କଲେ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିବ କାରଣ ଆମେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନଉଛେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କ'ଣ ଘଟିବ ନା ସେଥିରେ କିଛି ଦେଖିବ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ତାଦେହରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ। କେମିତି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମହମବତୀକୁ ଜାଳିକି ରଖିଥିବା ସେଇ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀକୁ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ର ମୁହଁରେ ଦେଖେଇବା। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ମୁହଁରେ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖିବ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ ଶବ୍ଦଟେ ହବ ଆମକୁ ସେଇ ପଫ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ଆମକୁ ଜଣେଇଦେବ ଯେ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ବୋଲି। ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ଆମକୁ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦ ଯେହେତୁ ସେଥିରୁ ବାହାରିଛି ଆମେ କହିବା କି ସେଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ମାନେ ନିଆଁରେ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା? ନା ଆମେ ତାକୁ ଗରମ କରିବାନି ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାକୁ ଗରମ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ତାକୁ ଏମିତି ଛୁଇଁବା ସେ ଯୋଉ ରଖିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଜିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ରଖିଥିବା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଛୁଇଁବା ହଁ ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖିବ ତ ଆମ ହାତକୁ କିଛି ଉଷୁମ ଲାଗିବ ଗରମ ଲାଗିବ। ସେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ହାତକୁ ଉଷୁମ ଲାଗିବ କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ସହିତ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଓହୋ ସେଟା ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ସେଟା କିଛି ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆମ ହାତକୁ ସେଟା ଉଷୁମ ବୋଲି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପରୀକ୍ଷା 2 କୁ ଯିବା। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା 2 ରେ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଜଳାଇବା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାଲି କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷିବା। କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କାହିଁକି ଘଷିବା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଆମେ କିଛି ନ କରିକି ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ପରିଷ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରିବା ହେଲା ଯୋଉଟା ରୋଷେଇ ଘରେ ତୁମେ ସନରାଇଜ ଦେଖୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବରେ ଆମର ଅଛି ଚିମୁଟା ତାକୁ ଟଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଟଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରିକି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଖେଇବା। ଏମିତି ଦେଖେଇବା ବର୍ଣ୍ଣରେ ପୁରା ଏମିତି ଦେଖେଇବା ସେଇ ଯୋଉ ପାତଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପାତଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଧଳା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏମିତି ଆମର ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଏମିତି ତାଠୁ ଆହୁରି ଧଳା ଆହୁରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଆହୁରି ଧଳା ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକଟେ ତମକୁ ଦେଖାଯିବ। ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆମ ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦୂରରେ ରହି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ମାନେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଆମେ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଧଳା ଶିଖା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟି ଜଳିଗଲା ପରେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେବ? ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ କି? ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ହଁ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ସେଇ ପାଉଁଶଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସରେ ରଖିବା ତାକୁ ହେଲା ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ରଖିଲେ ସେଇ ପାଉଁଶଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଜଳିକି ଯୋଉ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ ସେ ଯୋଉ ପାଉଁଶଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲି? ସେଇଟା ହିଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା
তাহলে ম্যাডাম এটি গোটে পাত্রଟେ ଥିଲା তাକୁ ଆମେ ଜାଳିଲେ ଜାଳିଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଲା ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ତାহলে ଏଠି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କି ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା 3 କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା 3 ଅଛି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇବା। ହେଲା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମ୍ୟାଡାମ କୋন ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ? ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉ ଲୁଣ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଭଳିଆ କି? ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୁଣ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ହଁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ନବା ହେଲା ନେଲେ ନେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇବା। এই যে আমি নরমাল যে পানি পিউଛୁ সেই পানি তো নরমাল পানি মিশাଇବା। পানি মিশେଇ তাକୁ ଟିକେ ସେକ୍ କରିଦବା। এমতি যে মেডিসিন খাଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ বটল ଯୋଉ এমতি এমতি কରୁ সেমতি করিবা তো ତାକୁ ଟିକେ ସେକ୍ କରିଦବା। ସେକ୍ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ତା ସହିତ ପୁରା ଭାବରେ ମିଳେଇଯିବ। ମିଳିଯିବ ମିଳିଯିବ ଯେମିତି ଲୁଣଟା ମିଳିଯାଇ ପାଣିରେ ପୁରା ସେମତି ମିଳିଯିବ। ମିଳେଇ ଗଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ହେଇଯିବ। ଓହୋ ଆପଣ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସେ ଯୋଉ ଲୁଣଟାକୁ ନେଇକି ସେ ସଲ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି। ଏଇଆ ତ ନା ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଏଇଆ ତ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନବା। ସେଥିରେ ସେମିତି ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ନବା। ହଁ ନବା। ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ହଁ ତାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶେଇବା। ପାଣି ମିଶେଇକି ତାକୁ ସେକ୍ କରିବା। ସିଏ ହେଇଯିବ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ। ଆଚ୍ଛା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଜଳ ମିଶେଇଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ। ସେମିତି ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ନେଲେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ତାକୁ ଦ୍ରବଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାକୁ କହିଲେ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ର ଦ୍ରବଣ। ଏତିକି ତ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ। ତାପରେ ଦିଟା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଲେ। ହଁ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଇଛେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା ଦ୍ରବଣ ରହିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇବା। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମେ ଦିଟା ନେଇଥିଲେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ର ଦ୍ରବଣ ସେ ଦିଟା ଯାକକୁ ଏକାଠି କରିବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏକାଠି କଲେ କଣ ହବ ମ୍ୟାଡାମ? ଏକାଠି କଲେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓହୋ ମାନେ ସେଟା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନେଲେ ତାର ତ କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥିବ। ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ରଙ୍ଗହୀନ ସେ ଥିଲା। ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗହୀନ ଥିଲା। ରଙ୍ଗହୀନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କଣ କହିଲେ ନା ଏଠି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା। ହଁ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମନ ହେଲା। ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମନ ହେଲା ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ହଁ ପରୀକ୍ଷା 2 ରେ କଣ ହେଲା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଜଳିଲେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ହଁ ପରୀକ୍ଷଣ 3 ରେ କଣ ହେଲା ନା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମନ ଇଏ ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ जो रासायनिक प्रतिक्रिया समय जो घटना गुड़ाक आम लक्ष्य कले घटुवा जो लक्ष्य कले से कौन कौन ना नूतन पदार्थ उत्पन्न हुए। अच्छा हाँ गैस निर्गमन है तापमात्रा परिवर्तन है। हाँ तापमात्रा परिवर्तन है अवस्था परिवर्तन है। हाँ अवस्था भी परिवर्तन है रंग परिवर्तन है। हाँ से तो आपनकर जो हलदिया रंग हो गला ना रंगहीन थिला प्रतिक्रिया पर सेटा हलदिया रंग हो गला। हाँ हे गला ताले ए जो 500टी जाक गोटे रिएक्शन हेबो बोली किछि माने नै। अच्छा अच्छा एमनको मथुरु जे कोनसी गोटिए हो किबा एक रु अधिका जदि कोनसी प्रतिक्रिया रे घटुची ताले हम तो रासायनिक प्रतिक्रिया कहि परिबा। माने मने करे मु गोटे प्रतिक्रिया नेली सेठी रंग रे परिवर्तन हला ताको मु रासायनिक प्रतिक्रिया कहबी तो ताको हम रासायनिक प्रतिक्रिया कहि परिबा। ठीक अछि मैडम ठीक अछि बुझिली। एबे आगु को देबा चलंतु जो रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ी को हमें पढ़िले तार किसी समीकरण माध्यम लिखा ताको समीकरण आम तो मुझे जानी जो आम गणित पढ़ला बेले सेठी जो सब थाए जो राशि गुड़ा को आम समीकरण रे लिखू रासायनिक विज्ञान रे भी सेंती समीकरण लिखा पे की अछि ताको मध्य हमें समीकरण माध्यम लिखि परिबा। केमिति अछि हमें बुझाई दियंतु प्रत्येक और संकेत माध्यम रे हमें मध्य लिखि परिबा। ओहो सेठी हमें राशि कहूछु एठी हमें प्रत्येक संकेत बोली के कहबा। ठीक अछि देखिबा हमें गोटे उदाहरण नबा हमें से जो रासायनिक प्रतिक्रिया ठीक अछि मैडम चलंतु गोटे उदाहरण नबा मैग्नीशियम पात को ऑक्सीजन उपस्थिति रे जळैथिले हमें। हां जळैथिले हां बाहर थिला हमर मैग्नीशियम ऑक्साइड पे बाहर थिला आपण कहिथिले ताको जदि हमें लिखुचे केमति लिखिबा ना मैग्नीशियम पात को ऑक्सीजन उपस्थिति रे जाइले ता मैग्नीशियम ऑक्साइड रे परिणत हुए। अच्छा ठीक है गोटे कथा मैडम आपण एठी ऊपर लिखिले कि रासायनिक प्रतिक्रिया को समीकरण माध्यम रे कहबे बोली किंतु आपण तो जेमति लिखिछथि सेटा मते ओटे संज्ञा परिका लागुछ समीकरण कोन हैला ताको हम आहुरे छोट रे लिखि परिबा। लिखि परिबा हां लिखि परिबा। ठीक अछि केमति कहि दियंतु केमति लिखिबा ना मैग्नीशियम पई हम ले
केवल मैग्नीशियम लिखिले ओ जो मैग्नीशियम पात लिखिथिले ताको आपण मैग्नीशियम बोली लिखिले खाली मैग्नीशियम लिखिबा ठीक अछि मैग्नीशियम हम लिखुने एमती ओडिया रे प्रा हां मैग्नीशियम तापर हमें का सहित प्रतिक्रिया करथिले आपण कहिथिले ऑक्सीजन उपस्थिति रे करिवे बोली कि ऑक्सीजन उपस्थिति रे करिछि ए लिखिबे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमर कोन बाहरिला मैग्नीशियम ऑक्साइड पर बाहरला मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहरला मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहरला देखो वर्तमान एहा को हमें कोन कहिबा शब्द समीकरण कहिबा कोन ओ आपण एटा जो लिखिथिले संज्ञा बोली लिखिथिले गोटे वाक्य रे ताको आपण ए जो सब लिखिले बोली कि ताको कोन कहले शब्द कहले एको शब्द हमें शब्द आकार लिखिले हाँ। सेति पे एको कोन कहा गला ना शब्द समीकरण मैडम आपको आहुरी सरल भाषा रे आपण लिखि परिबे कि हां आपको आहुरी सरल भाषा रे मध्ये लिखि परिबा केमिति लिखिबे टिके लिखुनांदी देखिबा एबे देखो शब्द समीकरण हम लिखिले शब्द समीकरण को बर्तन आहुरी संक्षिप्त करबा पई आमे तार प्रतीक और संकेत माध्यम रे ताको परिप्रकाश करिबा माने आपण जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड जहां भी सब लिखिछु तार संकेत लिखिबे हां संकेत केमिति टिके लिखुनांदी केमिति आमे पूर्व श्रेणी रे आमे पढी जाई जेमति हाइड्रोजन पई आमे कोन होतले H लिखुबा हाइड्रोजन H हां सोडियम पई कोन लिखु Na लिखु Na कैल्शियम पई कोन लिखबा Ca लिखु Ca लिखु जेमति मैग्नीशियम पई कोन लिखबा मैग्नीशियम पे Mg Mg लिखबा आज्ञा ताले एबे लिखबा मैग्नीशियम पई Mg हां मैग्नीशियम पे लिखले Mg का सहित प्रतिक्रिया करि छै ऑक्सीजन से तो प्रतिक्रिया ऑक्सीजन करछि सहित प्रतिक्रिया करि छै ऑक्सीजन तो मु एठी O2 लिखाइ छै ना ताले एठी मु केवल ऑक्सीजन पई प्रतिक्रिया में O नउछै हां ओ नोचे ताले एठी O2 काहे के लिखा दै छै काहे कि लिखाइ छै आपण कहउनांदी ऑक्सीजन एठी तार आटम थिबा अवस्था रे प्रतिक्रिया करे नाही जते बेले से मॉलिक्यूल ले परिणत हुए दीटा ऑक्सीजन एकाठी होई कोन करंती ना मॉलिक्यूल O2 रे परिणत होती सेति बेले देख से माने रिएक्शन करंती माने आपण कहउचंदी ऑक्सीजन जेतले एटम रे थिबो सी तार प्रतिक्रिया रे भाग नबो नाही जेतले से मॉलिक्यूल हिसाब रे रहइबो सी जेकी रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नबो एया तो हां सेति पे आपण ओ जगह रे O2 लिखिले ठीक अछि मैडम चलो तले मैग्नीशियम O2 ऑक्सीजन उपस्थिति रे जलिला कोन बाहरिबो मैग्नीशियम ऑक्साइड पर बाहरिबो ता पई हमें संकेत नबा MgO ओहो एबे बुझिली आपण मैग्नीशियम पे कि लिखिले तार संकेत Mg ऑक्सीजन पे कि O लिखिबा कथा किंतु आपण कहउचंदी जेतले से एटम अवस्था थिबो से प्रतिक्रिया रे भाग नबो नाही जेतले से मॉलिक्यूल भाव रे रहिबो सेतबे भाग नबो सेति पई आपण ओ जगह रे O2 लिखिले तो ठीक अछि तापर मैग्नीशियम ऑक्साइड पे लिखिले MgO ठीक अछि ताले ए जो हमें प्रतिक्रिया टी लिखिले बा समीकरण टी लिखिले ये एठी कोन तुमे माने लक्ष्य करिछ एठी कोन आपण तो जहां नेइथिले मैग्नीशियम ऑक्सीजन को ताको एपडे कोन लिखिले मझिरे गोटे कोन तीर चिन्ह देखि कि पुनी एपडे कोन जोटा बाहरला सेटा लिखिले या भीतर कोन हम किछ बुझि परनी आपण नी बुझंतु देखंतु एठी हमें एटा हमर वाम पार्श्व एटा हमर डाहाण पार्श्व बाम तक दक्षिण पार्श्व कहि परिबा हां कहि परिबा वाम पार्श्व रे हमें जहां नेइथिबा जहां को नै कि हमें प्रतिक्रिया करिथिबा ताकू कहिबा प्रतिकारक माने जो गुडा को प्रतिक्रिया करिवो से होची प्रतिकारक तले एटी प्रतिक्रिया करूची मैग्नीशियम और ऑक्सीजन सेति पई आपण त कहले प्रतिकारक तले एटा कोन कहबे आपण आपको हम ये उत्पन्न हैला न नूतन पदार्थ उत्पन्न होची बा उत्पाद होची ताकू ता ना दे देले उत्पाद अच्छा ये प्रतिक्रिया करूची बोली प्रतिकारक एटा उत्पन्न होची बोली उत्पाद ठीक अछि एटा तो एबे बुझिली आ गोटे मते कोन मैडम ए जो तीर चिन्हटा मझिरे देई जंदी सेटा काहे के देई जंदी सेटा समान काहे न देले एटी तीर चिन्ह कोन पई दे जाई छी ना हमें वाम पार्श्व रे प्रतिकारक नेले दक्षिण पार्श्व रे उत्पादन नेले ये जो तीर चिन्ह काम होला ये जो प्रतिक्रियाटी को दिग को संगठित हेउची हां आपण तो कहै जंदी हमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन नेले से जेके प्रतिक्रिया हे कि दबा आपण कर मैग्नीशियम ऑक्साइड तले एउठो याड को होची प्रतिकारक को ने कि हमें उत्पाद पाउची बामरु डाहन को सोचोची हां ता माने ए जो रासायनिक तीर चिन्हटी कोन ना रासायनिक प्रतिक्रिया दिग को सूचोची दिग को सूचोची आ ए जो युक्त चिन्ह देई जंदी एटा कोन के बुझे दोना युक्त चिन्ह होला जदी हमर प्रतिकारक पटे
ଏକାଧିକ ବା ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବା। ତାମାନେ ଯଦି ମୋର ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇକି ଏମିତି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି ତ? ହଁ ଲେଖି ହେବ ତାକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାହାରିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯଦି ମୋର ଏଠି ଆଉ କିଛି ବାହାରିଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ ଏପଟେ ବି ସେମିତି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବି? ହଁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିପାରିବା। ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନେଇ ଲେଖିପାରିବି ତ? ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରତିକାରକ, ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରତିକାରକ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥଟା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ ସମୀକରଣ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନା ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ରୁହେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯଦି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ରୁହେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଲା ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମୀକରଣର ଦିଗକୁ ସୂଚେଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଏଇ ସମୀକରଣଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବା କି ସେମିତି? ତାର ନାଁ ଅଛି କିଛି? ଅଛି ନା? କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଓହୋ, ଯଦି ସେ ପ୍ରତିକାରକର ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦର ସୂଚନା ଦେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣ ତ? ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବୁଝିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପିଲାମାନେ? କେତେ ସହଜରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆମକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନେକ୍ସଟ। ଏବେ ଦେଇଛି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କଲେ ତା ସଂଜ୍ଞା ଦେବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ବଦଳରେ ପ୍ରତୀକ ଓ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ। ହଁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାଇଁକି Mg ଲେଖିଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ O ଲେଖିଲେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଇଁକି MgO ଲେଖିଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ସଂକେତରେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କେବଳ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାରେ ଲେଖିବା। କେମିତି ନା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତୀକ ବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଓହୋ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଓ ସଂକେତ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଲେଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସାଙ୍କେତିକ ପରିଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଓ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଲେଖିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ। ଯେହେତୁ ଏଠି ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ କହିଲେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଛି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି ଓ କାହିଁକି ସମତୁଲ କରିବା। ସମତୁଲ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମାନ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତ? ସେଇ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା, ସମାନ କରିବା। ହଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆମେ ଲେଖିବା। ହଁ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ୍ରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପସ୍ଥିତ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ରିଆକ୍ସନଟେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିଥିଲା ବା? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଥିଲା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିକାରକ, ଆକୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦ କହିଥିଲେ। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇ ସମୀକରଣଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ କିପରି କରିବା ବା ସମତୁଲ କିପରି କରିବା। ବାଲାନ୍ସ କାହିଁକି ବାଲାନ୍ସ କରିବା? ଆମେ କାହିଁକି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ନା ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛେ ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବ। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଟିକେ କହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ହେଲା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରତିକାରକ ନେଇଥିବା ସେତିକି ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦ ନେଇଥିବା, ଯେତିକି ପ୍ରତିକାରକ ନେଇଥିବା ସେତିକି ଉତ୍ପାଦ ପାଇବା ବାହାରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ପୁରା ନିହାତି ସେତିକି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ସମତୁଲ ନାହିଁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା। ଓ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖେ 2 ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ଅଛି। ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମତୁଲ ତ ନାହିଁ। ସମତୁଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆକୁ କିପରି ଆମେ ସମତୁଲ କରିବା ନା ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆମେ ଆକୁ ସମତୁଲ କରିପାରିବା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଆମର ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି। ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆକୁ କିପରି ସମତୁଲ କରିବା। ସାରଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ? ହଁ, ଟେବୁଲ ମେଥଡ। ଟେବୁଲ ମେଥଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ
परख निरीख माने उभय पार्श्व को जांच करके आमे किपरि समतुल करि परिबा। ठीक अछि। परख निरीख पद्धति माने एई जो सारणी लिखिले ताको जेमति हमें कहले टेबल मेथड सेमति परख निरीख को हमें कोन कहबा? परख निरीख को कहते हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड एटा को लिखि दउनंदी आर इंग्लिश रे कोन कहबा को? टेबुल पद्धति टेबुल मेथड। ठीक अछि। ताले आपण कहउचंदी एई जो समीकरणटा हम पाखे अछि एई जो रासायनिक प्रतिक्रियार समीकरणटा हम पाखे अछि ताको हमें समतुल करिबा। आ से समतुल करिया पे कि दीटा पद्धति अछि। गोटे कहउचंदी सारणी पद्धति बा टेबुल मेथड आ गोटे कोन कहले परख निरीख पद्धति बा हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक अछि। कोन एटा के बुझाइ दियंतु। चलो बुझबा। प्रथम आमे एगो सारणी पद्धति रे बुझिबा। ठीक अछि। टेबुल मेथड रे फास्ट बुझिबा। बुझिबा चलंतु। ताले टेबुल आमे गोटे करबा। ते टेबुल रे हमर कोन कोन रहिबो लिखि दउनंदी कोन कोन रहिबो? हमर रखिबा गोटे हला मौलिक गोटे रखिबा मौलिक बा हम ताको कोन कहै छै एलिमेंट इंग्लिश रे कहबा एलिमेंट बोली। मौलिक ई गोटे घर गला। हां आ गोटे घर आको हम प्रतिकारक कहितले। हां सेपटर तो जे रहउछ हमर से प्रतिकारक बाम पार्श्व रे। हां आमे भी समतुल भी तो सही प्रतिकारक उत्पाद को देखि के करूचे तले तारे विषय लिखिबा कोन? एटा हला प्रतिकारक पई गोटे आ गोटे हला उत्पाद पई गोटे करबा। ठीक अछि। बर्तन हम टेबुल टी कर देले। हां बर्तन देखबा हमर की मौलिक अछंती। मौलिक कहले मैग्नीशियम। हां मैग्नीशियम हमरो ठीक लिखिली अछि। मैग्नीशियम लिखिले। आ गोटे मौलिक कहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अछि। ठीक अछि। ऑक्सीजन लिखले पई ओ लिखले। लिखि देले कोन कोन मौलिक अछि। बर्तन प्रतिकारक साइड रे की अछंती देखिबा। माने आपण कहउछथि प्रतिकारक साइड रे मैग्नीशियम केतेटा अछि ऑक्सीजन केतेटा अछि मु कहबी की? हां टी देखे प्रतिकारक माने वाम पार्श्व रे मैग्नीशियम केतेटा अछि? गोटे अछि बा। तले गोटे लिखिबा गोटे। हां तापर कहबी ऑक्सीजन केते अछि? ऑक्सीजन एटी दुई लिखछथि दीटा ऑक्सीजन बा अछि। आपण कहले बा दीटा ऑक्सीजन मिसी कि सेटा मौलिक गोटे मॉलिक्यूल होइछि। हां ताले हमें प्रतिकारक साइड रो लिखि देला हमें कोथर केतेटा अछि। वर्तमान उत्पाद साइड रो लिखिबा। माने उत्पाद माने दक्षिण पार्श्व रे जे अछि। दक्षिण पार्श्व रे जे अछि। ठीक अछि। दक्षिण पार्श्व रे मैग्नीशियम गोटे बा अछि। मैग्नीशियम गोटे अछि। हां तापरे ऑक्सीजन भी मैडम गोटे अछि। ताले ऑक्सीजन गोटे अछि। एटा किपरि समतुल लागुची ना असमतुल लागुची? एटा मैग्नीशियम प्रतिकारक पटे गोटे उत्पाद पटे गोटे ऑक्सीजन प्रतिकारक पटे दीटा उत्पाद पटे गोटे एटा तो असमान अछि मैडम। असमान अछि। हां ताले आको हम किपरि समतुल करबा ना मैग्नीशियम साइड रे एमजी मैग्नीशियम ऑक्साइड साइड रे जदि हमें 2 गुणी दबा ताले हमर एठी कोन हे गेला 2 MgO हे गेला। वर्तमान हमर दीटा ऑक्सीजन एठी नै छै दीटा ऑक्सीजन हे गेला। हां एठी दुईटा जो गुणीबा सेटा मैग्नीशियम रे भी गुणीबा ऑक्सीजन रे भी गुणीबा। ताले ठीक अछि मैडम जदि ऑक्सीजन एठी गोटी थिला तादरे हमें दुई गोटे गुणीले ताले एबा दीटा ऑक्सीजन हे गेला। दीटा ऑक्सीजन हे गेला। हां हम बर्तन एपर साइड रे ब्रैकेट रे लिख परबा। हां ऑक्सीजन दीटा हे गेला बोली। हां दीटा हे गेला। दीटा हे गेला। वर्तमान देखिबा मैग्नीशियम समान अछि की? आपण जते दुई का गुणीले तादरे दुई गुणला परबा एपटे मैग्नीशियम दीटा हे गेला उत्पाद पटे मैग्नीशियम दीटा हे गेलानी एपटे प्रतिकारक पटे मैग्नीशियम गोटी अछि। हां प्रतिकारक पटे गोटे अछि ताले या पई कोन करबा? तादरे भी हमें दुई गुण बा की मैडम? हां 2 गुण दबा। ओहो तादरे भी हमें दुई गुण दबा। या पई मते 2 गुण दबा। 2 गुण देले बर्तन हमर देखिबा प्रतिकारक पटे मैग्नीशियम दीटा अछि। हां प्रतिकारक पटे तो हां मैग्नीशियम दीटा अछि। उत्पाद पटे दीटा अछि। मैग्नीशियम दीटा हे गेला। तबे देखो ऑक्सीजन को देखिबा प्रतिकारक पटे तो प्रतिकारक पटे दुई दीटा अछि। खाली सेही 2 रहिला। हां एबे दुई पटे एपटे भी मैडम दुईटा हे गेला ऑक्सीजन। एपटे भी सेही 2 अछि। हां हैला हमें 2 लिख देले। हां बर्तन देखिलो मैग्नीशियम प्रतिकारक पटे दीटा उत्पाद पटे दीटा ऑक्सीजन प्रतिकारक पटे दीटा उत्पाद पटे दीटा ये तो सब एका समान हे गेला मैडम। ताले आको हमें कोन कहबा ना समतुल रासायनिक समीकरण माने ए जोटा सब जगह प्रतिकारक पटे जति कि जहा थिला उत्पाद पटे सेति कि से हे गेला ताको हमें कहले समतुल रासायनिक समीकरण। यदि मैडम हमके इंग्लिश
रे आगो क्लास को जाके तो हमें ओडिया पढ़िबानी इंग्लिश ले इंग्लिश पढ़िबा पढ़िबा। तले अब इंग्लिश रे हमें कोन कहबा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओहो समतुल्य कहले बैलेंस्ड रासायनिक कहले केमिकल Chemical, आ समीकरण में कहले इक्वेशन equation। तले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ठीक है अछि ताले आमे जो नियम विषय पढ़िथिले हाँ। वस्तुत संरक्षण नियम हाँ। एठी तार रूपांतर होईची ना किछ तो परिवर्तन हेलानी वर्तमान में जेतिकी प्रतिकार को नेइथिले सेतिकी उत्पाद पाई गले आमे ताले सेतरे एठी मध्य से संरक्षण पढ़िथिले हेइची पालन हेईची हेइची ताले बर्तन आ गोटे देखिबा हाँ आपण तो दीटा पद्धति कहिथिले ना गोटे कहले कोन सारणी सारणी पद्धति पद्धति। आ गोटे जो कहले परेख निरक पद्धति ता विषय टिके बुझे दोना मैडम देखो ता विषय बर्तन आलोचना करबा ठीक अछि ता पाके भी गोटे हमें आ गोटे केमिकल इक्वेशन लिखिबा ता पय मध्य गोटे रासायनिक समीकरण नबा ठीक अछि हम नेथिले जिंक सहित लघु हाइड्रोक्लोरिक अम्लर प्रतिक्रिया हां करथिले हां लेइथिले लेथिले तार वर्तमान हमें समीकरण लिखिबा जिंक पय जडन नै गले ठीक अछि जेतले हाइड्रोक्लोरिक एसिड पय हमें HCl नबा तले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें संकेत हिसाब रे लिखिले ताकू लिखिबा हमें HCl HCl लिखिबा। ठीक अछि मैडम हमर कोन बाहरबो गोटे नूतन पदार्थ उत्पन्न हेबो जिंक क्लोराइड कहिथिले पर जिंक क्लोराइड ताले ZnCl2 प्लस आउ कहिथिले कहिथिले गोटे कोन जो गोटे पॉप शब्द करके गोटे हाइड्रोजन गैस बाहरची बोली कहिथिले हाइड्रोजन गैस बाहरची हाँ, ताले हाँ। तापर लिखला में H2 गैस जेहेतु ताको हमें तिरोचनटी को ऊपर को दे देबा कारण माने- गैस ता ऊपर को निर्गमन होई जाए माने रासायनिक समीकरण जेतले लिखिबा जदि गैस हमर उत्पाद पटे बाहरतबो ताको हमें एमिति तिरचिन देके लिखिबा ठीक जदि अछि हमर अवक्षेप बाहरला हाँ। तति पय हमें तिरोचनटी को तळु को देबा ओहो। माने सेटा बसी जाउची माने अवक्षेप जो आपण कहिथिले पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड से जो लेड नाइट्रेट हाँ। सेठी सेठी जेतले हम लिखिबा सेठी गोटे एमिति दिके तिरचिन एमिति देबा तिरचिन दबा। कारण आपण कहिथिले गोटे हळदिया रंगर अवक्षेप अवक्षेप बाहरची बाहरची। बोलची ठीक अछि सेठी अवक्षेप पय तिरोचनटी को तळु को नबा गैस पय हेले तिरोचनटी को ऊपर को नबा ठीक अछि मैडम वर्तमान ए रासायनिक समीकरण टिके समतुल्य अछि कि टिके मैडम एपटे अछि Zn एठी भी अछि Zn गोटे हे गला एठी अछि हाइड्रोजन गोटे एठी हाइड्रोजन दीटा क्लोरीन भी एपटे गोटे अछि एपटे दीटा अछि ना मैडम ये तो समान नहीं एपटे तो गोटे अछि एपटे तो ऐसे दीटा हलानी आ समान पड़े अछि ताले हमें को समतुल्य करबा हां करबा गोटे उपाय हमें करि सारजे हां कर सारणी सकते पद्धति करि सारजे कर सारजे। वर्तमान आ गोटे पद्धति रे करबा कोटा सेटा ना परेख और निरेख पद्धति रे करबा ओहो माने परख निरक माने हमें ताको देखिबा हां दुई पार्श्व को देखिके हमें ताको बैलेंस करबा माने प्रतिकारक पट को देखिबा उत्पाद पट को देखिबा देखिके हम से इक्वेशन टाको समतुल्य समतुल्य करबा करबा। ठीक अछि ଏବେ ଦେଖ। चलंतु एठी देखिबो एठी ZnCl2 अछि हां अछि एठी मात्र कोन अधिक मात्रा परमाणु एठी अछंती हाँ। ताले एठी जेतु Cl2 रहिछि एठी हाँ। गोटे Cl अछि हां एठी मु गोटे 2 गुणी देबी हाँ आ पूर्वर बार करथिले सेठी 2 दरकार थिले आपण ओटे 2 मल्टीप्लाई करथिले multiply जोड दरकार बोली ताले एठी बर्तन दीटा क्लोरीन नै गला हां दीटा क्लोरीन गेला दीटा क्लोरीन नै गला वर्तमान देखिबा जिंक गोटे को जिंक गोटे हां जिंक तो गोटे गोटे अछि गोटे। क्लोरीन भी दीटा थिले दीटा हे दीटा गेला ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଗଲା କଣ हाइड्रोजन 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 दीटा ଅଛି एठी एटा भी दीटा हे गेला एबे मैडम आपनकर इक्वेशन समतुल्य हे गेला ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବାଲାନ୍ସ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ हाँ, କହିପାରିବା आपण कहिथिले बा जेतले समतुल्य होई जिवो ताको हमें कहबा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समतुल्य रासायनिक समीकरण ता माने कोन ना प्रतिकारक पटे जेतिकी रहिबो आ उत्पाद पटे मध्य सेतिकी रहिबो ठीक अछि मैडम ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା चलंदु ନବା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ एटी कैल्शियम कार्बोनेट पे आपण संकेत यूज करले CaCO3 तो ठीक କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିଟ୍ କରିବା हिट में ताको ताप दबा ତାପ ଦବା हाँ, ठीक ତାପ ଦେଲେ କଣ ବାହାରିବ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ଲସ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କଣ କରିବା ऊपर को तीर चिन्ह दबा ତିରୋଚନଟି ଉପରକୁ ଦବା ठीक अछि मैडम ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଟାକୁ देखिबि तो हाँ। मु कहूची आपण कहबे मु ठीक कहूची कि भूल कहूची एपटे कैल्शियम गोटे अछि प्रतिकारक पटे उत्पाद पटे भी कैल्शियम आपनकर गोटी अछि तापरे जिबि कार्बन एपटे कार्बन अछि गोटी एठी कोन अछि कार्बन गोଟିଏ गोटी हां तापरे तापरे एठी अछि कोन ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीनटा अछि एठी होछि गोटे एठी होछि दुईटा एठी भी तो तीनटा ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ କୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଇଏ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ये तो बैलेंस है कि आ तो किछ करियो पड़िबनी ताले एटा को हम कहबा बैलेंस केमिकल ବାଲାନ୍ସ इक्वेशन କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ madam। ଇକ୍ୱେସନଟି ବାଲାନ୍ସ ହୋଇକି ଥିବ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆମର କରିବାର ନାହିଁ सेटा तो आगुरु समतुल्य होइछि आ हमें सेट तो वस्तु तो संरक्षण नियम आगुरु अछि आगुरु हमें अछि। आ कोन करबा सेठी ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା हां चलो नंदी କିବା ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ନଉଛେ हां
शायद तो ऑक्सीजन मध्य गैस नौचे आमे आज्ञा ऑक्सीजन गैस आम साइड रे लिखि देबा गैस दीटा को गैस नौचे किंतु हमर बाहर होची कोन H2O लिक्विड बाहर होची ए जो पानी तो हां से पानी को हमें आपण H2O कहउछन H2O कहउची ओहो तले देखंतु आकु बर्तन बैलेंस करंतु ये दीटा मु करछि भूल अछि ठीक अछि कहबे आपण कहितले फास्ट परेख निरक माने मु परेख निरक पद्धति रे करछि मैडम आगो दी पट को देखि भी समान अछि कि नै जदी नाही ताहले समान करिवे पड़िबो ठीक अछि एपटे मु देखिली हाइड्रोजन दीटा अछि एपटे भी हाइड्रोजन दीटा अछि एपटे अछि ऑक्सीजन दीटा एठी अछि ऑक्सीजन गोटे तले एठी मु 2 मल्टीप्लाई करबे कि 2 मल्टीप्लाई कर देंतु गोटे 2 मल्टीप्लाई करले 2 मल्टीप्लाई कला परे वर्तमान मोर ऑक्सीजन दीटा मु पाई गली किंतु मैडम गोटे असुविधा हे गला एठी हाइड्रोजन सेपटे दीटा अछि एपटे मु 2 गुणिला परे हे गला 4टा हाइड्रोजन संख्या बढ़ी गला ताले प्रतिकार उपट हम कोन करबा एपटे भी गोटे मु 2 गुणि देबे ताले वर्तमान देखो एठी भी मोर हाइड्रोजन 4 हे गला एठी भी मोर हाइड्रोजन 4 एठी मोर ऑक्सीजन 2 एठी भी मोर ऑक्सीजन 2 नियंत मैडम मु कर देली समतला ताले आपको हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह परबा तो कह परबा हां तापर आ गोटे एग्जांपल ले जिबा ठीक अछि मजा लागु पूरा माने पूरा बैलेंस कहि के पूरा बुझी गली नी ये देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कोन बाहर जेटा कार्बन डाइऑक्साइड ये कौन अच्छी कार्बन गोटे ऑक्सीजन दीटा ये कौन है कि बैलेंस है कि अच्छी बागुरु आ किछि बैलेंस करे हमर दरकार नै ना तबे आ गोटे एग्जांपल देखिबा हमर जोटा तमे माने प्रतिदिन व्यवहार करूछ प्रतिदिन कोन लूण खाउछ हां खाउछ लूण ना हमर लूण पिनेबा सब किछि स्वाद लागिबनी किछि लागेनी त लूण रो संकेत कोन NaCl सोडियम क्लोराइड अर्थात या पय हमें लिखिबा रासायनिक समीकरण एटा ला सोडियम Na हां प्लस क्लोरीन Cl2 हां हमर बाहर बो कोन NaCl हां ताले बटन देखो एटा बैलेंस अछि कि एपटे आपण कहले सोडियम एठी तो गोटे एठी भी गोटे एठी क्लोरीन दीटा अछि किंतु एठी गोटे अछि ताले एठी हम 2 मल्टीप्लाई करबा जब आपण कहितले हीट एंड ट्रायल मेथड ठीक अछि 2 गुण देले देखो दीटा 2 गुण सले परे क्लोरीन टा हम दीटा पाई गले किंतु वर्तमान को हला ना सोडियम मैडम दीटा हे गला ताले एठी भी हम 2 गुण देबा एठी गोटे 2 गुण देबा ताले वर्तमान एपटे दीटा सोडियम एपटे दीटा क्लोरीन एपटे दीटा क्लोरीन ताले ये वर्तमान समतुल्य हे गला ताले मु वर्तमान आको कोन कहि परबी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ठीक अछि तो मैडम हां एबे बुझि पाली हां ताले आज आलोचना को हम एठी रखिबा हां एती तो पूरा बुझि देली हो ताले आज आलोचना को हम एठी रखुचे थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ